फाइनल ज़हूर अफरीदी साहब के मेहमान थे और आज हमने ज़हूर अफरीदी साहब के साथ इफ्तारी की। अल्लाह ताला और हमारे साथियों ने इस माह रमज़ान में बहुत वालियाना अंदाज में एक दूसरे को एहतराम दिया। बड़े ज़बरदस्त खुशगवार माहौल में गपशप हुई और हमने एक दूसरे के साथ काफ़ी क़रीब वजुहार से ताल्लुकात इस्तवार किए। तो मीर नवाब साहब मेंगल की क़ियादत में हमारा काफ़िला जो चल पड़ा है उसका तसलसल अभी जारी है। इंशाअल्लाह ईद के बाद हम लोग ईद मिलन के प्रोग्राम करेंगे और पूरे मुल्क में करेंगे, कराची में, कोयटा में, पेशावर में, लाहौर में, सक्कर में, हैदराबाद में, इन दिगर इलाक़ों में जो है ना हम अपनी तकरीबात का इनेकाद करेंगे। तो आज के जो मेज़बान है वो ज़हूर अफरीदी साहब है, चूँकि हमारे रूह रवा ये सईद बंदानी साहब है। मैं सईद बंदानी साहब से गुजारिश करूँगा कि सईद बंदानी साहब ईद भी करीब आ रहे हैं, लोगों ने अपने अपने घरों पे जाने थे, तो इसलिए रिक्वेस्ट करेंगे कि आज इस प्रोग्राम को वाइंड अप करें। इंशाल्लाह ईद के बाद मिलेंगे। और नूरुल्लाह भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी, पीछे खड़ा हो। आप हमेशा हमारी यूनियन को और अपने साथियों को हमेशा प्रमोट करते हैं। ये आपकी यानी कि अच्छी आदत और आपका बड़ापन है। बड़ी मेहरबानी आपकी। जिस तरीके से आपने हमें 10 दिनों में आपने हमें उजागर किया अपनी क्या नाम है चैनल के थ्रू। बहरहाल आज हमारे ज़हूर अफरीदी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी मरकज़ी, आज उनकी तरफ से हमारी ये अलविदाई तकरीब थी। इंशाअल्लाह हमारे स्टाफ आज से रवाना हो चुका है अपने अपने मंजिलों की तरफ, अपने अपने बच्चों में, घरों पे। अल्लाह पाक सबको अपने खैर वाफ़ियत से अपने घरों को पहुँचाए और अपने बच्चों के साथ खुशियों के साथ और रमज़ान शरीफ की बाबरकतें यानी कि समेटते हुए और अल्लाह पाक हमारी इबादत कबूल करे, हम इंशाअल्लाह ईद बनाएं। तो इंशाअल्लाह कल से तमाम हमारा स्टाफ रवाना हो जाएगा। तो आज हमारी आखिरी तकरीब थी, अलविदाई तकरीब थी। हमारे वाइस चेयरमैन साहब तशरीफ़ लाए, ख़ास तौर पे इनकी बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया इनका कि हमारी खुशियों में ये भी शरीक हुए। हमारे क्या नाम है चौधरी अपना तौफीक साहब, मलक रकीब साहब, मुनव्वर मार साहब, हाजी मोहम्मद सदीक साहब, आसिफ साहब, शमशाद भाई, ये जितने भी हमारे और साथी थे सब शरीक हुए माशाल्लाह। इन सब का मैं बेहद मशकूर हूँ कि इन्होंने हमारी यूनियन, हमारे बहैसियत दोस्त भाई और यूनियन के प्लेटफार्म से इन्होंने हमारा साथ दिया आखिरी अशरे में। अल्लाह पाक हमारी इबादत और हमारी खिदमत को कबूल करे और इंशाअल्लाह ईद के बाद हम नए अज़म, नए जज्बे और नई खुलूस के साथ हम अपने प्लेटफार्म पे इंशाअल्लाह एक बहैसियत अदना कारकुन से दोबारा इंशाअल्लाह हम अपनी मेहनत शुरू करेंगे इंशाअल्लाह, और भरपूर इंशाअल्लाह मेहनत शुरू करेंगे। बहुत मेहरबानी आपकी। मेहरबानी नसीर भाई, आपका शुक्रिया, आप आए, हमारे महफिल को आपने रौनक बख्शा। क्या कहना चाहेंगे आज की इस महफिल के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप सब दोस्तों की, ख़ुसूसन मीर नवाब साहब हमारे चेयरमैन हैं उसकी, और उसके बाद ज़हूर भाई है हमारे मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमें अपने मोहब्बतों में, अपने महफिलों में इज़्ज़त बख्शी और हमें यहाँ पे बुलाया, हमें मौका दिया आने का। और इस मौके पे मैं दुआगो हूँ आप सब लोगों के लिए। बिलखुसूस मैं अपने ड्राइवर हज़रात के लिए जो अपने सफ़र पे हैं, जितने भी ड्राइवर हज़रात हैं उनको अल्लाह पाक खैर खुशी से अपने मंजिलों पे और अपने घरों पे पहुँचाए, क्योंकि हालात आजकल बहुत ख़राब है। अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करे, हम सबको, और हम सबकी ये जो इबादत हैं हमारे, ये ज़हूर भाई की खिदमत है, अल्लाह पाक अपने बारगाह में कबूल फरमाए। मेहरबानी। ज़हूर अफरीदी साहब हमारे मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी साहब, ज़हूर साहब आज आपने दोस्तों को जो है ना इनवाइट किया था इफ्तार पे, आपका बहुत बहुत मेहरबानी। और दोस्त आए आपके प्रोग्राम में, उन्होंने शिरकत की, और आप अपने दोस्तों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो आए और जो है ना हमारे साथ यहाँ अफ्तार की। आज हमारी आखिरी अफ्तार पार्टी भी थी और एक हफ़्ते से मुसलसल हमारी अफ्तार पार्टियाँ चल रही थी। और जो है ना मैं सारे दोस्तों का दोबारा भी शुक्रिया अदा करता हूँ, चेयरमैन साहब का, सदर साहब का, वाइस चेयरमैन साहब का, नायब सदर साहब, हमारे सिंध के काबीना, जिसकी मेहनतों की वजह से हम लोगों ने पूरा एक हफ़्ता
مسلسل گیدرنگ کی اور ہم بیٹھے ٹرانسپورٹ کے مسائل بھی جو ہے نا ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیے اور جو ہے نا جو ٹرانسپورٹ کو مسائل درپیش ہے اس پہ بھی بات ہوئی. تو انشاءاللہ پھر عید کی 2-3 دن ابھی چھٹی آ رہی ہے. عید کے بعد انشاءاللہ عید ملن پارٹی بھی ہوگی اور انشاءاللہ ہم اپنے کاروان کو لے کے ٹرانسپورٹ کی خدمت انشاءاللہ ایسے ہی جاری اور ساری رکھیں گے. مہربانی, تھینک یو. منور علی میر صاحب ہمارے جنرل سیکرٹری ہے صوبائی, اور ان کے بہت زیادہ محنت کی وجہ سے یہ ایک ہفتے کا جو تسلسل تھا یہ جاری رہا, اور اس نے بہت والیانہ انداز سے جو ہے نا دوستوں کو کمیونیکیشن کر کے اس پروگراموں میں شرکت کرنے کی دعوت دی. بہت خلوص کے ساتھ انہوں نے کام کیا, اور پرسوں کا جو پروگرام تھا ان کی سہرا بھی ان کی طرف جاتا ہے کہ انہوں نے بہت زبردست محنت کر کے وہاں پر تقریباً کوئی 1000 کے قریب لوگوں کو افطار کروایا. منور علی میر صاحب کیا کہنا چاہیں گے یہ ایک ہفتے کے پروگرام کے حوالے سے؟ سر بہت شکریہ. میں پہلے تو اپنے چیئرمین صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک کاروان بنایا, اور میں وائس چیئرمین صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ آج آئے ہماری محفل کو رونق بخشی, اور اپنے عہدیدار جتنے بھی ہیں ہماری یونین کے اور مرکز کے اور سندھ کے, میں سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور ہمارے حوصلے کو زیادہ یعنی کہ محبت پیار کے ساتھ جو ہے نا ہمارے کو حوصلہ دیا کہ بھائی اس طریقے سے منظم ہو کے آپس میں مل جل کے ہم آگے قدم بڑھائیں گے. تو بہرحال ایک ہفتے سے جو ہماری دعوتوں کا سلسلہ تھا وہ آخری عشرے میں تھا. تو آخری عشرے میں سب دوستوں نے مختلف دوستوں نے دعوتیں کی. اس دعوتوں میں جو ہماری محبتیں بڑھی, ہمارے ٹرانسپورٹر سارے اکٹھے ہوئے, اور ہم نے کل ایک افطار پارٹی ڈرائیور حضرات اور کنڈکٹر اور ٹرانسپورٹروں کے لیے اپنی مارکیٹ بسم اللہ مارکیٹ میں رکھا تھا. تو ہمارے مہمان خصوصی چیئرمین صاحب تھے میر نواب مینگل صاحب. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم اتنی خوشی پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی کہ جیسے اس رمضان میں خوشی محسوس ہوئی ہے, کیونکہ اس مرتبہ ہمارے دوستوں میں جو جذبہ ہم نے دیکھا ہے اور جو جس جذبے سے دوست آگے بڑھ رہے ہیں اور ہماری یونین میں شامل ہو رہے ہیں, تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے عید کے بعد جو ہم آگے قدم اٹھائیں گے تو ان سے بہتر اٹھائیں گے. مہربانی. دوستو ایک بات آپ لوگوں سے شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. چیئرمین میر نواب مینگل صاحب نے جو محنت کی تھی چمن پرلت کے حوالے سے, اور ہمارے دوستوں نے ان کو ہیرو کے طور پر تسلیم کیا تھا. تو یہ جتنی بھی تقریبات تھی یا جتنی بھی ہمارے دوستوں کا انضمام ہے ایک دوسرے کے ساتھ, جو ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ والیانہ محبت کرتے ہیں, تو یہ ہمارے جو ہے نا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ چیئرمین صاحب, جن کی جو ہے نا بہترین شخصیت نے ہمیں جو ہے نا مطلب بہت ساری محرومیوں سے جان چھڑایا. اور
پہنچا. اللہ حافظ, اللہ حافظ. سب جان یہاں پر بادشاہ خان دسترخوان زندہ باد. بادشاہ خان دسترخوان زندہ باد.